अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इशफाक मुश्ताक और आज मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मास्टर ट्रेनर और सीईओ ईस्ट एजुकेशन रईद अफजल साहब। आज हम इनसे बात करेंगे कि पाकिस्तान में ज़्यादातर तालीम और तरबियत की तो हर कोई बात करता है, लेकिन स्किल्स जो कि बहुत ज़रूरी हैं उनके हवाले से हम बात करेंगे। है वो पाकिस्तानी बच्चों के लेवल के मुताबिक है। जो हमारा ऑक्सफोर्ड हम बात करते हैं, ऑक्सफोर्ड वो अंग्रेज बच्चों के लिए है। उसके बारे में हम इनसे पूछते हैं कि अपने सिलेबस के बारे में ये हमें क्या कहेंगे। वो इतनी ज़बरदस्त हैं कि अगर उनको उनकी कॉम्पिटेंसीज के मुताबिक डिलीवर कर दिया जाए तो बच्चे 5वीं तक, मेरा दावा है कि खुद किताब लिखने वाले बन सकते हैं। यानी बच्चों को स्कूल में दाखिल कराने से पहले हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। पाकिस्तान में ज़्यादातर तालीम और तरबियत की तो हर कोई बात करता है, लेकिन स्किल्स जो कि बहुत ज़रूरी हैं उनके हवाले से हम बात करेंगे कि वो हमें बताएंगे। देखिए, पहले तो हम जो पहले तालीम और तरबियत बोलते थे ना, अब तो तरबियत और तालीम हो गया। तरबियत पहले आ गई ना, और तरबियत जो है उसी को अब वो लाइफ स्किल्स बोलते हैं। तो हम जिस चीज़ को तरबियत बोलते हैं वो प्रायोरिटी नंबर 1 है, पहली तरजीह है, और उसको वो लाइफ स्किल्स बोलते हैं। और उन्होंने 35 लाइफ स्किल्स डिफ़ाइन किए हैं जो प्राइमरी जमात तक, जैसे भी बात हो रही थी कि 5वीं जमात तक 35 लाइफ स्किल्स डेवलप करनी है। और मज़े की बात ये कि उन्होंने उसको डिवाइड किया है कि लाइफ स्किल्स, कुछ ऐसी लाइफ स्किल्स हैं जिनका ताल्लुक हमारे दिल से है, जज्बात से। जैसे भी बात हो रही थी रूहानियत की, तो रूहानियत बिल्ड करनी है पहले, फिर दिमाग बिल्ड करना है, थिंकिंग आनी चाहिए, करने का मादा आनी चाहिए, फिर आपकी हेल्थ होनी चाहिए कि आप फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हो, मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, और चौथे मरले पे आप पे हैंड यानी अमल से ज़िंदगी बनती है, अमली तौर पे आप कुछ करने जोगे हों। तो ये 35 लाइफ स्किल्स को हार्ट, हेड, हेल्थ और हैंड में डिवाइड किया गया हुआ है। और मज़े की बात ये है कि जो लाइफ स्किल्स आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर ये रही वो लाइफ स्किल्स ना, और ये देखिए, ये हार्ट, हैंड, हेल्थ और हेड में इनको डिवाइड किया गया है। और ये जो लाइफ स्किल्स हैं, इसके अराउंड ये हमारे इस्लाम में कितनी अहम है ये तरबियत लाइफ स्किल्स की, कि इनमें से हर एक के लिए आपको कुरान की एक आयत और हदीस मिलेगी। अगर आप इस पे जाके देखें तो बहुत से लोगों ने इसके ऊपर कुरान की आयतें और हदीसें जमा की हैं कि ये ऐन इस्लामी है ये स्किल्स का बिल्ड होना। तो ये तो पहली तरजीह है आज के दौर में। उसके अलावा हम ये देखते हैं कि वालिदैन जो हैं वो ये चाहते हैं कि जिस स्कूल में भी हम बच्चे को दाखिल करें, उनकी तरजीह होती है कि सिलेबस जो है हमारा ऑक्सफोर्ड का होता है, लेकिन इनका पाकिस्तान का नंबर 1 सिलेबस है ईस्ट सिलेबस। मैंने ख़ुद भी टीच किया है, उसको पढ़ाया है। आप ख़ुद भी उनको मतलब पढ़ें और बच्चों को पढ़ाने की तरगीब दें। और वो जो सिलेबस है वो पाकिस्तानी बच्चों के लेवल के मुताबिक है। जो हमारा ऑक्सफोर्ड हम बात करते हैं, ऑक्सफोर्ड वो अंग्रेज़ बच्चों के लिए है। उसके बारे में हम इनसे पूछते हैं कि अपने सिलेबस के बारे में ये हमें क्या कहेंगे। देखिए, बात यही है कि हमारे यहाँ मसला ये है कि एक तो हम आलमी मेयार को नहीं जहन में रखते। हमें पता ही नहीं कि क्लास 1 के बच्चे को कितनी अंग्रेज़ी आनी चाहिए, क्लास 5 के बच्चे को कितनी साइंस आनी चाहिए। तो एक तो हमें रखना है आलमी मेयार को सामने, और दूसरा रखना है अपनी इक़दार को सामने। तो हमारा जो सिलेबस है उसमें तो अब हमारी बड़ी शख्सियात के तस्करे ही ख़त्म कर दिए गए हैं एक पूरे मुनज़्ज़म तरीके से। आप देख लीजिए, गवर्नमेंट की किताबें और दूसरी किताबें, जैक एंड जिल और ये सारी चीज़ों का तस्करा मिल रहा है, और हमारे बच्चों को अब कुछ पता नहीं कि अजीज़ भट्टी कौन थे और टीपू सुल्तान कौन थे। इतने आराम से और चुपके से ये काम किया गया है ना कि आज के बच्चे को पूछिए, आप हैरान रह जाएंगे। आपने जो 3-4 बड़ी शख्सियात का सुना था और पढ़ा था ना कि वो शेर की एक दिन की ज़िंदगी, आप बच्चे से पूछ लीजिए। आप उससे ये पूछ लीजिए कि कौन से हमारे 4 खलीफों में से किसका निज़ाम अदल मशहूर था, किसकी सखावत मशहूर थी। बच्चों को नहीं पता। बच्चों को तो अब ये भी नहीं पता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगले खलीफा कौन से बने थे और वो क्या करते थे, कि उनका काम तिजारत था। बच्चों को कुछ नहीं पता। ये सब उनके सिस्टम में से निकाल दिया गया है। इम्पोर्टेड सिलेबस आप लेंगे तो यही होगा, आप अपने घर के नहीं रहेंगे। हम तो आज अपने घर में मेहमान हैं। इनके सिलेबस का नाम ईस्ट सिलेबस है। आप उसको ज़रूर स्टडी करें और उस स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिल करें जिसमें वो पढ़ाया जाता है। इसके अलावा ये इनसे हम एक जनरल मैसेज लेते हैं कि बच्चों को स्कूल में दाखिल कराने से पहले हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो अहम बात यह है कि जो ऊपर मैनेजमेंट बैठी है ना, तालीम और सेहत
دو ایسے شعبے ہیں کہ جس کی کھڑکی اذان کے لیے کھولی جاتی ہے، ہوا کے لیے نہیں کھولی جاتی۔ جو تعلیم میں اوپر بیٹھا ہے اس کا اپنا تعلیم یافتہ ہونا اور تعلیم کے لیے سنجیدہ ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ والدین ہیں، آپ تو کپڑا لیتے وقت اور گاڑی لیتے وقت 3 4 مہینے لگا دیتے ہیں۔ آپ جائیں اور پرنسپل سے ملیں اور اس کی شوشہ پہ مت جائیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اپنے مقصد سے کتنا سنسیئر ہے، کتنی اس کو عقیدت ہے تعلیم سے۔ اس کی بڑی بڑی باتوں پہ مت جائیں اور بالخصوص اس کی انگریزی سے متاثر نہ ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا وہ صرف رٹا لگوا کے بچے کو کچھ آپ کو امپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا کیا وہ واقعی جو آپ نے کہا لائف سکلز بلڈ کر رہے ہیں، کہ بچے کے اندر صلاحیتیں پیدا کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھیں کن سٹینڈرڈز کو فالو کرتے ہیں۔ تیسری جو اہم بات ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کے ہاں ٹیچرز کی ٹریننگ کا کیا نظام ہے۔ پڑھانا پرنسپل نے نہیں ہے، بچہ پرنسپل کے اس خوبصورت کمرے میں نہیں آ کے بیٹھتا، وہ حوالے ہوا ہے اس ٹیچر کے جو کلاس روم میں ہے۔ زیادہ وقت اس کا اس ٹیچر کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اس کی صلاحیتیں بڑھانے کے لیے اسکول نے کیا پروگرام بنایا، وہ کیسے اس کی صلاحیتیں بڑھا رہے ہیں، آخری دفعہ کون سی ٹریننگ دی تھی، یہ پوچھیے۔ بالکل، یہ ٹریننگ کی بات کر رہے ہیں تو ٹریننگ کے حوالے سے مطلب کہروڑ پکا میں ہمارا یہ واحد ادارہ ہے جس میں ٹیچرز کو ٹریننگ بھی دی جاتی ہے اور یہ سلیبس بھی پڑھایا جاتا ہے۔ مزید ہم ان کے پرنسپل بھی بتائیں گے دی وزڈم اسکول کہروڑ پکا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جو ہے جب یہ اسکول وزڈم بنانے لگے تو سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ اسکول بنانے کے بعد پڑھایا کیا جائے گا اور اس کو جو لوگ پڑھائیں گے ان کو اس کا اہل کیسے بنایا جائے گا۔ یہ دو بیسک کویشچن تھے جو ہمارے ذہن میں تھے۔ تو اس کے لیے میں نے میرے سامنے بھی جو دیگر بڑے بڑے پبلشرز ہیں ان کے نام تھے اور پیکیجز تھے، سب کچھ تھا، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری رہنمائی کی اور اس وقت جو ہے ہم نے NCE کا سلیبس جو ہے وہ اڈاپٹ کیا، جو کہ کوائٹ یونیک سلیبس تھا اور کمپیٹنسیز پہ بیس کرتا تھا اور سکل بیس تھا، یعنی بچوں کو رٹا مشین بنانے کا اس میں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اور پھر اسی کو یہ ریفائن ہو کے ابھی ایسٹ کے نام سے جو ہے وہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، اور ہماری جو ایسٹ کی بکس ہیں وہ اتنی زبردست ہیں کہ اگر ان کو ان کی کمپیٹنسیز کے مطابق ڈلیور کر دیا جائے تو بچے 5ویں تک میرا دعویٰ ہے کہ خود کتاب لکھنے والے بن سکتے ہیں۔ یعنی ابھی تک اگر ہم اس سٹیج پہ نہیں پہنچے تو اس کی ریزن صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے وہ اہل لوگ ابھی پیدا نہیں کیے جو اس سلیبس کو اس کے لیول پہ جا کے پڑھائیں۔ تو میں یہ آپ کے اس ویڈیو کے تھرو سب لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ دی وزڈم اسکول وزٹ کریں اور دیکھیں کہ ہم بچوں پہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور ایسٹ کی ویب سائٹ جو ہے ایسٹ ایجوکیشن اس پہ جائیں۔ اور یہ اس وقت میرا خیال ہے کہ شاید دنیا کی سب سے بڑی ویب سائٹ ہے جہاں پہ ایجوکیشنل مٹیریل، ایجوکیشنل ویڈیو، ریسورس مٹیریل، سلیبسز کا جو مجموعہ ہے وہ بالکل فری آف کاسٹ ہے آپ کے لیے۔ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس سے ٹیچرز بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، پیرنٹس بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو بھی اس میں بہت کچھ جو ہے وہ سکھا سکتے ہیں۔ تو ہم جو ہیں وہ ایسٹ کا کو لے کے چل رہے ہیں، جو کہ اس وقت ون آف دا لیڈنگ سلیبس ہے پاکستان میں، جس کے تھرو جو ہے ہم ایک نیا پاکستان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جس کے تھرو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر وہ چینجز آئیں کہ مستقبل جو ہے ان کے ہاتھوں میں جب دیا جائے پاکستان کا تو وہ پاکستان کو ایک نیا پاکستان بنا سکے۔ شکریہ۔ اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ شکریہ، والسلام۔